Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam nešto više govoriti zašto bi u potpunosti trebali iz svoje svakodnevne upotrebe izbaciti bijelo brašno. Nažalost, veliki broj osoba apsolutno svaki dan jede bijelo brašno i proizvode od bijeloga brašna, ne znajući zapravo koliko negativno na vaše tijelo utiče ova masa koja danas se koristi u raznim pekarskim proizvodima i proizvodima drugoga tipa. Jer mi kada govorimo prilikom proizvodnje od nečega što se naziva cjelovito zrno, dobijete na kraju krajeva ovu bijelu masu koja je u potpunosti lišena bilo kakve nutritivne vrijednosti. Vi dakle u bijelome brašnu apsolutno nemate nikakvu količinu minerala, vitamina, praktično ostaju prazne kalorije koje izuzetno upalno djeluju u vašem organizmu. I mi kada govorimo o samome cjelovitome zrnu, moramo reći da on ima tri dijela. Ima nešto što se naziva mekinje, klica i endosperm. Mekinje ili vanjski premaz bogate su vlaknima, antioksidansima, vitaminima B skupine. Klice najdublji sloj je bogat vitaminima B skupine, sadrži minerale, proteine i masti, a endosperm koji se nalazi u sredini škrobni je dio zrna i uglavnom su ugljikohidrati. I šta vi zapravo dobijete? Prilikom bijeloga brašna praktično jedete samo čiste ugljikohidrate bez jedne ikakve nutritivne vrijednosti. I ono što vi morate znati, dakle, bijelo brašno se praktično nalazi u velikoj većini proizvoda koje vi kupujete recimo u pekari, može biti bijeli kruh, ali mogu biti peciva, ali itekako mogu biti, kolači, keksi, recimo grickalice raznih tipova, pa onda imate dakle veliku količinu bijeloga brašna u perecima, čipsu, mafinima, pizzama, hamburgerima, tortama, kraftama i sličnoga tipa, što moramo jako biti svjesni. I ono što je još gore u svemu tome, vi ovu količinu bijeloga brašna budete upakirano najčešće sa izuzetno nezdravim masnoćama, velikom količinom šećera, soli, čak raznih vrsta izbjelivača i ostalih dodataka koje mi na kraju konzumiramo kao one proizvode. I nažalost šta se događa? Događa se jako velike promjene u našem organizmu, specijalno ako mi to apsolutno redovito koristimo. I mi zapravo kada govorimo o samom bijelome brašnu, on prije svega ima još jedan veliki faktor, to je faktor glutena. Ono što moramo reći, gluten sadrži proteine koji su teško probavljivi, dovode do upale, curenja crijeva i samih alergija. Zašto se događa u zadnjih 20 do 30 godina enormni porast problema sa probavom? Upravo je vezano za gluten. A vi ćete gluten, ovaj specijalni protein, naći puno u bijelome brašnu i onda imate problema sa probavom. Čim imate problema sa probavom, imate problema sa imunitetom i potencijalno puno većih problema. I još jedna, da ne kažem izuzetno loša vijest, je da vama bijelo brašno po nečemu što se naziva glikemijski indeks. A glikemijski indeks znači da imate određene vrste namirnica koje manje ili više podižu šećer u vašoj krvi. A posljedica svega toga moramo reći da brašno ima, ili bijelo brašno ima glikemijski indeks 71, što je jako veliko, što konkretno znači svaki puta kad budete bijelo brašno, vama šećer u krvi značajno skače, a rekli smo puno puta, jedan od razloga zašto vi imate rezistenciju na inzulin, kasnije dijabetes, je biti nekontrolirano i zapravo nemogućnost vašega inzulina da razgrađuje taj šećer u krvi, a jedan od velikih razloga je upravo bijelo brašno. I što se zapravo događa vi kad konzumirate redovito bijelo brašno? Prije svega moramo reći da bijelo brašno kao tako će uzrokovati da se prekomjernu tjelesnu težinu, jer zapravo bijelo brašno nema šansu da vas napravi sitima i naravno ne održava vas sitima na dugi vremenski period. I vi kad konzumirate proizvode na bijeloga brašna, vi možete itekako prepoznati, vi ste to pojeli recimo sad, pojeli ste picu, pojeli ste bijeli kruh, nekako pecivo i vi ste siti kratki vremenski period, međutim već u roku sat i pol, dva, vi ste ponovo gladni i ponovo tražite nekakvu vrstu hrane, specijalno na ovo što ste se navikli. I ono što se događa, rekli smo, oni su jako visoki u kalorijama, proizvodi na bazi bijeloga brašna vas debljaju, čim se debljate, vi imate značajan veći potencijal nastanka problema sa srcem, visokim krvnim tlakom, kasnije potencijal nastanka srčanog udara, da ne kažem kasnije problemi sa mozgom. Sve to bude vezano kasnije za prekomjernu tjelesnu težinu koja se najčešće veže i ukoliko redovito koristite proizvode na bijeloga brašna, kao što sam rekao malo prije, imate puno veću šansu razvijanja rezistencije na inzulin i samoga dijabetesa. Morate biti od toga svjesni, dakle bolesti srca, dijabetes, rezistencija na inzulin, debljanje, sve ide sa bijelim brašnom.
brašnom. I ono što još morate ne razmišljati da itekako imate puno veću šansu da razvijete masnu jetru, a itekako moramo razmišljati da probava nam dolazi na puno goru perspektivu, jer, dakle, rekao sam, otprilike 70% našega imuniteta praktično ide iz probave. Vi redovito uzimajući bijelo brašno značajno, dakle, štetite vašoj probavi, osjećate svu onu perspektivu napuhanosti, nadutosti, zatvora i svih onih tegoba koji kasnije mogu doći sa redovitim konzumiranjem bijeloga brašna, a da ne kažem, čak istraživanja pokazuju na dugi vremenski period, to samo bijelo brašno može čak razviti određene vrste raka. I puno toga, nažalost, je nama to vezano sa redovitim konzumiranjem ovako loših namirnica. Vi imate puno bolju perspektivu uzimanja, dakle, proizvoda, a da nisu na bazi bijeloga brašna. Uzimate proizvode na bazi cjelovitih žitarica. Imate puno proizvoda na bazi, recimo, badema, lješnjaka, drugih vrsta orašastih plodova, koji su krcati mineralima i vitaminima i koji kasnije od toga prave se, recimo, određene vrste, dakle, brašna, možda nekako najjednostavnija verzija, integralno cjelovito zrno, pa umjesto bijeloga brašna jedete integralni kruh ili proizvode na bazi integralnog brašna. To je puno bolja, zapravo integralnih cjelovitih žitarica, i to je puno bolja verzija za vaše zdravlje. Ajde, molim vas, vodite računa o tome, bijelo brašno i proizvode od bijeloga brašna držite na potpunom minimumu, jer će vaše zdravlje biti puno bolje. Svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite. Do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Dragi moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva, ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakvim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju i ja ću se drage volje potruditi i izliječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.